हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल मु स्मृति आपन स्वागत करछि को न्यू वीडियो रे। तो हमें सेक्शन ए रो क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करथले एवं पूर्व क्लास रे हमें इंग्लिश रो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन कर देथिले। तो आशा करबी समस्तଙ୍କର जेमति क्वेश्चन गुडी रो किछि डाउट नथिबो। जदि डाउट रहउछि तबे टेलीग्राम ग्रुप रे मते जणाओ। एबे नेक्स्ट रे आज डिस्कशन करबा हमें रीजनिंग सेक्शन ए रे आ गोटे पार्ट रो रीजनिंग जोटा कि 10टा क्वेश्चन कंटेन करे। देखिबो प्रीवियस क्वेश्चन रे सेक्शन ए रे रीजनिंग भी गोटे पार्ट अछि 10टा क्वेश्चन कंटेन करे। बोथ आर्ट्स एवं साइंस स्ट्रीम पिला माने पई समान नहे। तो रिजनिंग गोटे एभली पाठ जो तुम चाहिए जड़े 10 रु 10 उठे पार कारण रिजनिंग रे एते हार्ड क्वेश्चन आसुनी कि एते इजी क्वेश्चन भी आसुनी मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन आसुची एवं मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन गुडी को जड़े न पढ़ी भी से 2 रि 3टा खन क्वेश्चन ठीक कर दो तुम हार्डली टिके नॉलेज अच्छी तुम 10 रु 8टा 9टा ठीक कर दो जब तुम क्लियरली भल से पढ़ी तुम 10 रु 10 रख दो किछि असुविधा नहीं रिजनिंग टा बढ़िया टॉपिक टा एवं आमे स्मूथली जिबा रिजनिंग पूरा भल से बुझी बुझी जिबा तो आस बेसी टाइम वेस्ट करबानी क्वेश्चन स्टार्ट करबा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन कहला फाइंड द नेक्स्ट नंबर 2 6 12 20 30 ता परटा नंबर पचास केते हबो। तो नॉर्मली तुम माने जानिचो यार आंसर कर एवं तापरे मु करिवि गोटे जिंस मु कहिछि वर्तमान हमरे इजी गुडी डिस्कशन करा जाउछि किंतु नेक्स्ट को हमें हार्ड को जिबा जेमती क्वेश्चन गुडी आसुछि से टाइप रो क्वेश्चन को नेकी हमें जिबा आगु जेते टाइम बढ़िबो 2 मास पर्यंत हमें सेक्शन ए रो मैक्सिमम क्वेश्चन कंटेंट कर देथिबा तुम देखिबो सेक्शन ए रो हमें बहुत क्वेश्चन डिस्कशन कर देथिबा एवं सेतिकी एनफ रहिबो सेतिकी सफिशिएंट रहिबो तुम सेक्शन ए टा को पढिया पय हमें बहुत क्वेश्चन डिस्कशन कर देबा तुम देखिबो तापर मते कमेंट सेक्शन में जानिबो। देखो क्वेश्चन कहला फाइंड द नेक्स्ट नंबर 2 6 12 20 30 30 पर नेक्स्ट नंबर कोन हो। तो देखो ये सब गोटे पर कोन ना सीक्वेंस एंड सीरीज गोटे जिंस थाए तारी क्वेश्चन गुडी तो गोटे जिंस देखो 2 6 12 20 30 2 6 12 20 30 तो या परे कोन हो से किदा पचारछि तो यांको भीतर गोटे रिलेशन देख तुम यदि किसी संपर्क पाई जाउछो तुम ऑब्वियसली नेक्स्ट पाई जिवो तो से संपर्कटा कोन होउची देख 2 ठू 6 केते अधिक 4 अधिक 2 + 4 हला केते 6 एबे 6 टू 12 केते अधिक 6 अधिक देखो प्लस लिखि दउची 6 संगे 6 मिसिले 12 एबे 12 पर आसला 20 12 टू 20 केते अधिक 8 अधिक 12 जदि प्लस 8 करबी 20 पाइबी तापरे 20 रे जदि मु प्लस 10 करबी 30 पाइबी। तो ये जो पैटर्न टा आसिला ये पैटर्न टा कोन होउची आमे देखु जे प्रति पाखा पाखी दीटा नंबर भितरे रिलेशन कोन रहउची ना 4 6 8 2 तो माने 2 2 स्टेप से बढ़ी बढ़ी जाउछंती माने ए मु एबे ए रिलेशन कथा कहउची ए जो दुई दीटा रहउची तांको भितरे प्रथमे 4 तापर 6 तापर 8 तापर 10 तांको भितरु आमे गोटे नेक्स्ट रिलेशन पाइले 4 6 8 10 ता माने कोन होउची ये रिलेशन रे समस्ते समस्त गोटे पैटर्न देखौछंती से पैटर्न टा कोन होउची ना 4 टू 6 2 अधिक 6 टू 8 2 अधिक 10 टा 8 रु 2 अधिक तो नॉर्मली आमे तले एई पैटर्न टा देखुचे तो या पर जहा भी हेइथबो सी ऑब्वियसली एई पैटर्न को फॉलो करि जाउथबो तो एई पैटर्न रे कोन होउची ना या पर टर्म टा ऑब्वियसली 12 हेइथबो कारण जेहेतु समस्त परस्पर 2 2 अधिक होउछंती ए पैटर्न भी 2 रु अधिक होइजिवो 12 टा 10 टू 2 अधिक होइजिवो ता माने एई जो 12 टा आसिला एई जो 10 टा आमे का संगे ऐड करथिले 20 संगे मिसौथिले एटी 8 टा 12 संगे मिसेकी 20 पाउथिले एटी 6 टा 6 संगे मिसेकी 12 पाउथिले एटी 4 टा 2 संगे मिसेकी 6 पाउथिले तो सेमती एटी 12 टा 30 संगे मिसेकी जहा पाइबा तो 30 12 केते गेला 42 42 सला एडी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन सी ले करेक्ट। तो क्वेश्चन जेमिति भी दो हमहु गोटे पैटर्न खोजिबार अछि हम जे से पैटर्न पाई गले हम इजीली कहि दो तार आंसर हम पाई गले। तो बर्तमान क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन सी हैला करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहला देखो पेन रेशियो सिंबल देला राइट तापरे प्रोपोर्शन सिंबल देला नाइफ रेशियो सिंबल देला तापरे पचाला कोन हो। तो नॉर्मल देखो ये को रिलेशन होल्ड करछ ये भी गोटे पर रिलेशन होल्ड करछ आमे जदि सेही जिंसटा को फाइंड कर देबा आमे यार आंसर पाई जिबा। तो गोटे जिंस देखो पेन रे आमे करे कोन लेखे पेन रे आमे लेखे ई पेन आ राइट तांकर रिलेशन कोन पेन रे आमे लेखे से रिलेशन तो सेमती नाइफ संगे रे से रिलेशन उडा आसीबो पेन टा गोटे मटेरियल आमे सेतरे कोन करू लेखु नाइफ टा गोटे मटेरियल आमे सेतरे कोन करू परिबा काटू आ किछ करे नै ना परिबा काटू छुरी रे। तो देखो कट इट कुक शार्प मते को छुरी रे आमे कोन इट करू खाऊ आमे तो खाइ पे चामच नले आमे हाथ व्यवहार करू कु आमे रंधीबा पे कोन हांडी भात हांडी डेकची ए टाइप जिंस व्यवहार करू तापर शार्प शार्प कोन शार्प टा कोन आमे देखिदिबो कमार शाळा रे आमे सब शार्प करू जिंसटा को किंतु नाइफ रे तो से जिंस करूनु ना नाइफ रे आमे कोन करू कट करू नाइफ रे आमे परिबा मानु काटू
ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାପରେ ଇ ଯୋଉ ରିଲେସनଟା ହୋଲ୍ଡ କରିବ ସେ ରିଲେସନଟା ହେଲା କଟ୍। କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖୁ, ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କାଟୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 କହିଲା ଇଫ୍ CAT ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3120 ଦେନ୍ DOG ସେ କ୍ୟାଟ୍ ଟା ଯଦି 3120 ହଉଛି ତାହେଲେ ଡଗ୍ ଟା କେତେ ହବ? ଅପସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ 4157 4715 ଏଇ ଟାଇପର କିଛି ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ୟା ସାଙ୍ଗରେ ୟାର ରିଲେସନ କଣ। ଯଦି ଦେଖିଦେବା ତାହେଲେ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଆସିବ ତାର ରିଲେସନ ଦେଖିଦେବା। ତା ମାନେ ମେଜରଲି ଆମର ଆଲଫାବେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନମ୍ବର ସହିତ ଆସାଇନ୍ କରିଛି। ତ କେମିତି ନା ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲଫାବେଟ୍କୁ ନମ୍ବର ସହିତ ଆସାଇନ୍ କରୁ କେମିତି ଆସାଇନ୍ କରୁ? ଆମେ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ନେଇଛି XXY ଦେଖ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇଗଲି XXY। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଆଲଫାବେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନମ୍ବର ସହିତ ଆସାଇନ୍ କରିବି ମୁଁ କେମିତି ଆସାଇନ୍ କରିବି? ତ ଏଟା କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆସୁଛି ତ ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଲି 1 B ର ଭ୍ୟାଲୁ 2 C ର ଭ୍ୟାଲୁ 3 ତାପରେ D ର 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ଦେଖ 26ଟା ଲେଟର ଏଇ ଟାଇପର ରହିଲା। ଆମେ ଆସାଇନ୍ କରିଦେଲେ ନମ୍ବର ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ସହିତ ଆସାଇନ୍ କରିଦଉଛି ସେ ଗଲା CAT ତ C ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେ ନା 3 ତାପରେ A ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 T ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା ଦେଖିଛ T ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ପାଇଛେ 20 ତା ମାନେ 3 1 20 ଦେଖ 3 1 20 ସେ ଲେଖା ହେଇଛି CAT ୟାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ମାନେ ଅବଭିୟସଲି DOG ଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ D ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି ନା 4 ତା ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମର 4 ଆସିବ। ତାପରେ O ଟା କେତେ ହଉଛି ଦେଖିଦିଅ O ଟା ଏଠି 15 ଯଦି O ଟା 15 ହଉଛି ଆମେ ଲେଖିଦିଅ 15 4 15 ତାପରେ G ଟା କେତେ ନା 7 4 15 7 ତ କୋଉଠି ଦେଖିଦିଅ 4 15 7 ଅପସନ୍ ଏଟା କରେକ୍ଟ ସରିଲା କାମ। ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇ ଟାଇପର ହିଁ ୟାର ରିଲେସନ ରହେ। ତ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖିଲା ମାନେ ତମେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ରିଲେସନକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କର ତା ବାଦେ ତାର ଆନ୍ସରଟା କର। ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କହିଲା ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଅଡ୍ ୱାର୍ଡ ଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଅଡ୍ କୋଉଟା ଅଲଗା କୋଉଟା। ତ ଅପସନ୍ ପଢିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଲଗା ରହୁଛି। ସେ ହେଲା କାଉ ଗୋଟ୍ ଟାଇଗର ଡଗ୍। ଯଦି ୟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଦେଖୁଛେ ଗାଈଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟ୍ଟା ଗୃହପାଳିତ ଡଗ୍ଟା ଗୃହପାଳିତ କିନ୍ତୁ ଟାଇଗରଟା ଗୃହପାଳିତ ନୁହେଁ। ଗୃହପାଳିତ ମାନେ କ'ଣ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମାଲ ଆମେ ଘରେ ଯୋଉଟାକୁ ପାଳନ କରୁ। କାଉ ଲୋକମାନେ ଗାଈ ରଖନ୍ତି ଗୋଟ୍ ଛେଳି ଲୋକମାନେ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଡଗ୍ ଲୋକମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଘ ତ କେହି ଘରେ ରଖନ୍ତିନି ନା। ବାଘ ଯଦି ଘରେ ରଖିବେ ଲୋକ ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସି ଟା ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ ଅଡ୍ ୱାର୍ଡ କୋଉଟା ଅପସନ୍ ସି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲଗା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 କହିଲା ରବି ୱାକ୍ସ 10 ମିଟର ନର୍ଥ ଦେନ୍ 5 ମିଟର ଇଷ୍ଟ ଦେନ୍ 10 ମିଟର ସାଉଥ ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ହି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ ଠିକ ସି କହିଥିଲା ରବି ୱାକ୍ସ 10 ମିଟର ନର୍ଥ। ରବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ତମେ ଦେଖିଲ ରବି ଘର ଏଇଠି ରବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ଖେଳିବାକୁ। ଯଦି ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି ତା ସିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଖେଳିବାକୁ ଯିବ ତା ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ତାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପଡ଼ୁଛି। ତମେ କହିବ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏମିତି ଦେଖେଇବି କେମିତି? ଆମେ ତାହେଲେ ନର୍ମାଲି ଆମ ପୋଜିସନରେ ବସିକି ଆମେ କହିଦେବା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏପଟେ ସେପଟେ ଏମିତି କିଛି କହିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ପେପରରେ ଆମେ ଦେଖଉଛେ ସେଠି ଆମେ ତାର ଦିଗ କେମିତି ଦେଖଉ? ତ ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାପରୁ ଦେଖୁ। ମ୍ୟାପରେ ଦେଖିଦେବ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଲାଇନ ଥିବ। ଏଇ ଲାଇନରେ ଆମେ ଉପରଟାକୁ ନର୍ଥ କହୁ ତଳଟାକୁ ସାଉଥ କହୁ ଏପଟେ ଇଷ୍ଟ କହୁ ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟ କହୁ। ତ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ କରିବା। ତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ତାର ନର୍ଥରେ ଅଛି କେତେ ନା 10 ମିଟର ନର୍ଥରେ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ତାର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ତ ସିଏ ଗଲା ଏମିତି କେତେ ନା 10 ମିଟର ଗଲା ନର୍ଥ। ଜାଣିପାରୁଥିବ ନର୍ଥ ଏଇଟା ଡିରେକ୍ସନ ନର୍ଥର ଡିରେକ୍ସନଟା ଏଇଠି। ତାପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା ଖେଳିଲା ଖେଳିଲା ପରେ 5 ମିଟର ସେ ଇଷ୍ଟ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା 5 ମିଟର ତ ସାଙ୍ଗ ଘର ଏଇଠି ଅଛି। ସେ ଏଇଠି ଗଲା 5 ମିଟର ଇଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଛି ଏଇଠି ସିଏ ତାର ଇଷ୍ଟ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଏପଟେ ହେଇଯିବ ଅବଭିୟସଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛି ସିଏ ତାର ଡାହାଣ ପଟଟା ଇଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କହିଲା ପୁଣି ଦେନ୍ 10 ମିଟର ସାଉଥକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ 10 ମିଟର ସାଉଥକୁ ଗଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟଟା ଏଇଠି ପଇଲା। 10 ମିଟର ସାଉଥ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ତାର ସାଉଥ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ତାର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘର ଏଇଟା ତାର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। କେତେଟା ଏଇଟା 10 ମିଟର। ତାହେଲେ ହ୍ୱେୟାର ହି ଇଜ୍ ସେ କହିଲା ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ହି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କୋଉଟା ଏଇଟା ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ କୋଉଟା ଏଇଟା। ତବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ବାଟ ରହୁଛି ଦେଖ ଏଇଠୁ ଏଯାଏ କେତେ ବାଟ ରହିଲା 5 ମିଟର ପୁରା ଡିଟୋ ଦେଖିଦିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯାଉଛି ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ।
ତ ଗୋଟେ 5 ମିଟର ତାହେଲେ 5 ମିଟର କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ରହିଲା ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ପୂର୍ବ ଡିରେକ୍ସନରେ ରହିଲା 5 ମିଟର ଇଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ 5 ମିଟର ଇଷ୍ଟ ପୁରା ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଏଇଟା 5 ମିଟର ଇଷ୍ଟରେ ହିଁ ରହୁଛି ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ର ଅପସନ ଏଟା କରେକ୍ଟ ସେ କହିଲା 5 ମିଟର ୱେଷ୍ଟ 10 ମିଟର ଇଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏ ତ ତିନିଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି 5 ମିଟର ଇଷ୍ଟ ଟିକେ ଆନାଲାଇଜ କରି କରିବ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଇଜିଲି କରିପାରିବ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା A is the brother of B. B is the sister of C. ତାହେଲେ how A is related to C? ସେ କହିଲା A ଗୋଟେ B ଗୋଟେ C ଗୋଟେ A B C ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ପଚାରିଛି ସେ କହୁଛି ଯେ A is brother of B. B ର ଇଏ ହେଲା ଭାଇ ବ୍ରଦର ତାପରେ B is sister of C. B ହଉଛି କଣ ନା C ର ଭଉଣୀ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ A ଟା ଏଠି ମେଲ୍ ଯେହେତୁ A ଟା ଜଣଙ୍କର ଭାଇ ହଉଛି ଏଇଟାର ଜେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ହେଲା ମେଲ୍ ବିଟା ଯଦି ଭଉଣୀ ହଉଛି ବିଟା ଅବଶ୍ୟ ଫିମେଲ ହେଇଥିବ ଏବେ ସି ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି ସିଟା ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କହିନି ସେ ପଚାରିଲା ଯେ ସିଟା ଏ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଏବେ ଏ ମାନେ କଣ ମେଲ୍ ମେଲ୍ ମାନେ ସେ କଣ ସେ ଭାଇ ହେଇଥିବ ବାପା ହେଇଥିବ କିଛି ବି ହେଇଥିବ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ଭାଇ ହିଁ ଆସିବ ଆଉ କଣ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ବି ର ଭାଇ ହଉଛି ବିଟା ସି ର ଭଉଣୀ ହଉଛି ତାମାନେ ସିଟା ବି ର କଣ ହେଇଗଲା ଅବଶ୍ୟ ଭଉଣୀ ହେଇଥିବ ଯଦି ୟାର ଭଉଣୀ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏ ର ବି ଭଉଣୀ ହେଇଥିବ ତ ଭଉଣୀ ହେଲା ମାନେ ତାର ସିଷ୍ଟର ସିଷ୍ଟର ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ସି ର ବ୍ରଦର ତ ଦେଖିଦିଅ ସେ କହିଛି ହାଉ ଏ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ସି ଏଟା ସି ସାଙ୍ଗରେ କୋଉ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ଭାଇର ବ୍ରଦରର ଯଦି ପଚାରତା ହାଉ ସି ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଏ ତମେ କହିଥାନ୍ତ ସିଟା ତାର କଣ ହନ୍ତି ଏର ଭଉଣୀ ହେଇଯାଉଛି ସିଷ୍ଟର ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସି ର क्वेश्चन नंबर 6 ର ଅପସନ ଏ ହେଲା ଆମର କରେକ୍ଟ आंसर ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କହିଲା फाइंड द मिसिंग लेटर ए डी जी जे ତାଙ୍କର ମିସିଂ ଲେଟରଟା ବାହାର କର ଦେଖ ଏ ଡି ଜି ଜେ ତା ମାନେ ୟା ପର ଲେଟର ବାହାର କରିବାକୁ କହିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଏ ଡି ଜି ଜେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ପାଉଛ ଏ ଆଉ ଡି ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ପି ସି ଏ ବି ସି ଡି ଡି ପରେ ଇ ଏଫ ए बी सी डी ई एफ जी तापर जी पर एच आई जी एच आई जे ताले ऑब्वियसली आमे जो पोजीशन टा पाइबा जहा ए पोजीशन में जहा पाइबा सेटा कोन हेतो एमती दीटा देखि जाइतो जेंती एच आई ई एफ बी सी तो एटा कोन हेजो जे के एल एम देखि दियो दीटा डी रहिला जेंती दीटा रिलेशन होल्ड करूछंती सेम दीटा रिलेशन होल्ड करिवो तापर एम आसी गेला तो वर्तमान क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन बी हेला हमरो करेक्ट आंसर आशा करी समस्त क्वेश्चन टाइम भलसे बुझि पातो ଏବେ ଦେଖିଦିଅ ସେଟା 3 + 5 = 28 4 + 6 = 40 5 + 7 ଟା କେତେ ଆମ ପଚାରଲା ଦେଖ 3 + 5 এটা আমরা কেতে কইলা না 28 তারপরে 4 + 6 = 40 তাহলে 5 + 7 এইটা আমাকে কেতে পচারছে গোটে জিনিস দেখো এই টাইপর কোশ্চেন কু তমে কর এই কোশ্চেনটাকু ভিডিওটাকু পজ করিকি এই কোশ্চেন আনসার প্রথমে তমে বাহার কর তারপরে ভিডিওটা দেখো মু কেমতি বাহার করছি গোটে জিনিস দেখো 3 + 5 ହେଲା 28 ତା ମାନେ କଣ କେମିତି ଏ ରିଲେସନଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆମେ ଜାଣିଛେ 5 3 କେତେ 8 କିନ୍ତୁ ଏଠି 28 ହେଇଗଲା ତା ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରିଲେସନ ହୋଲ୍ଡ କରିଛି ତ କଣ ହୋଲ୍ଡ କରିଛି ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 3 କୁ 5 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି କେତେ ପାଇଲି ଦେଖ 5 3 5 3 15 ପ୍ଲସ 3 ରେ 5 ମିଶେଇଲି କେତେ ପାଇଲି 8 ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 3 କୁ 5 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 3 କୁ 5 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି ପ୍ଲସ 3 କୁ 5 ରେ ମିଶେଇଲି 5 3 15 ପ୍ଲସ 5 3 8 15 टे केते 23 23 रे मु केते मिसेली 5 मिसेली 5 मिसेली केते होची 28 तो बर्तमान एई रिलेशन को नेकी एईटा देखिबी 4 6 हम जानचे केते होची मिसेले 10 किंतु 40 ता माने सी देखिया एई टाइप किछि रिलेशन होल्ड करूची की तो 4 * 6 देखो 6 4 24 प्लस 4 प्लस 6 24 10 केतला 34 34 रे केते मिसेले मु पाउची 40 ना 6 मिसेले मु 40 पाउची ता माने मु देखुची जे एई 5 टाकू एठी ऐड करूची एपटे सेमती एई 6 टाकू एठी ऐड करूची मु गोटे रिलेशन पाइली एबे देखिबा एई रिलेशन नेकी मु यार आंसर पाई पारुची ना पाई पारु नाही तो देखो 5 * 7 लखिली प्लस 5 प्लस 7 एतिकी ताले केते ऐड करबी ना देखो एई 7 टा ऐड करबी कारण पूर्व रिलेशन को देखि मु जानुची एई 7 टा को ऐड करली जेतले एई 7 टा मु ऐड करूची देखो केते पाइली ना 7 5 35 प्लस 12 प्लस 7 ताले केते पाइली 35 12 47 प्लस 7 हेले केते ला 54 देखि दियो 54 कोटी ऑप्शन ए करेक्ट इजीली बाहरी पडुची ए टाइप रो क्वेश्चन पडियो माने मु जानिबो जे एग्जाम तमे आराम रे कर दबो किछि नै टिके हिंट्स देख पाई गेला माने तमे आराम रे कर दबो ओके तो सेमती क्वेश्चन गुड ट्राई करो जेम तमे इजीली क्वेश्चन गुड सॉल्व कर परिबो तो आजिरो 9th नंबर क्वेश्चन
तो से कहला ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर स्वीट्स। तार कंक्लूजन कहला ऑल एप्पल्स आर स्वीट, सम एप्पल आर स्वीट, सम फ्रूट्स आर एप्पल नो। तो से कहला ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, ता माने एप्पल, फ्रूट आउ स्वीट एई तीन जण को नै गोटे रिलेशन देखाइछि। तो रिलेशन को कहला ना ऑल एप्पल आर फ्रूट्स, ता माने मन रखता मु नेली मन करो ई हला जेतक दुनिया रे फ्रूट रहला तांकू मई सर्कल भीतर रखिली। से कहला ऑल एप्पल आर फ्रूट, आमे जानिछु सबुतक एप्पल हला फ्रूट फल गुडियो, तो एप्पल गुरा को यार भीतर रखिली। देखो ई एप्पल सेटटा ई ऑब्वियसली फ्रूट सेट रहि जिवो, जेतु सबुतक एप्पल हला फ्रूट, तो फ्रूट मान भीतर एप्पल सेटा रहि जिवो। तापरे सम फ्रूट्स आर स्वीट, से कहला सम फ्रूट्स आर स्वीट, सबु सबु फ्रूट स्वीट नुहे, जेतक फल सब मीठा नुहे, किंतु किछिटा फल जोटा मीठा, ता माने ई तो मनकर मीठा फल राख। तो रहिला कोन सम फ्रूट्स आर स्वीट्स। किंतु एटी एप्पल सागरे देखि पाछो स्वीट र किछि रिलेशन कहला नाही। एप्पल सागरे स्वीट र किछि संपर्क कहला नाही। फ्रूट र एप्पल संगे संपर्क अछि, फ्रूट र स्वीट संगे संपर्क अछि, किंतु एप्पल आ स्वीट विषय वर्तमान पर्यंत किछि संपर्क देला नाही। तो ऑप्शन ए रे देखो से कहला ऑल एप्पल आर स्वीट। तमे कहि परिबो कि सबुतक एप्पल स्वीट हबो? तमे देखुछो परा एप्पल संगे स्वीट तो किछि संपर्क नाही, सबुतक एप्पल केम स्वीट हेजिवो? जदि सबुतक एप्पल भी स्वीट हेइ थांता, सी ऑब्वियसली सेट भीतर थांता, ई बाहर आसी रहि जाइछि। तो ऑप्शन एटा भूल। सम एप्पल्स आर स्वीट, से कहला किछिटा एप्पल अछि स्वीट हबो, तुमको एप्पल रो स्वीट संगे रिलेशन ही नाही, किछि कोन हमर बहु सब कोन, तो सेति ऑप्शन बी भी भूल। सम फ्रूट्स आर एप्पल, से कहला सम किछिटा फ्रूट अछि जोटा एप्पल, ठीक। से कहिनी ऑल फ्रूट, सबुतक फ्रूट एप्पल कहलानी, से कहला किछिटा फ्रूट हला एप्पल, किछिटा फ्रूट ई भी अछि ना। देखो किछिटा फ्रूट हला ए टोटल फ्रूट भितरु इला किछिटा फ्रूट, से तो हला एप्पल। सम फ्रूट्स आर एप्पल, तो सेति ऑप्शन सी टा हला करेक्ट, ऑप्शन डी से अनुसार भूल हेगला। तो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन सी हला भूल। ए टाइप रो क्वेश्चन पढ़ला माने ए टाइप रो फिगर करी करिवो, देखो इजीली तुमे आंसर को पाई परिबो। तो बर्तमान आज लास्ट क्वेश्चन से कहला इफ स्मार्ट इज रिटन एज TRAMS। देखो SMART स्मार्ट टाकू से लिखिछि कोन TRAMS। तले व्हाट इज, हां तले कोन करिछि एटा, तले से एटा को एबेला लिखिछि, तले सेठी कोन करिछि, कोडिंग करिछि, मिरर इमेज करिछि, रिवर्स ऑर्डर करिछि ना अल्फाबेट शिफ्ट करिछि। तो गोटे जिंस देखि परतो कोडिंग, कोडिंग तो करनी, कोडिंग कोन ये तो डायरेक्ट लिखि देछि, कोडिंग को करिछि। कोडिंग माने देखि परतो जे कोनस नंबर टाकू ଆମେ ଗୋଟେ କୋଡ କରିଥାଉ, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥାଉ କି ଗାର ଦେଇଥାଉ, ସେଟା ଗୋଟେ କୋଡ କରାଯାଏ। ତ ଏଠି ତ କୋଡିଂ କରାଯାଏନି। ନର୍ମାଲି ଦେଖ କୋଡିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଆମର କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କୋଡିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କରେ କୋଡିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି କୌଣସି କୋଡିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲା ମିରର ଇମେଜ। ମତେ କୁହ ଏଟା ତ କେବେ ବି ଆର ମିରର ଇମେଜ ହବନି। କାହିଁକି ମିରର ହବନି? ନା ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମିରର ପକଉଛ, ଏଠି କଣ ଆସିବ? ଟି ଟା ଦେଖିବ ଏବଂ ଏଇ ଆର ଟା ଏଇ ଭଳିଆ ଉଲ୍ଟିକି ଆସିବ। ମିରର ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣ ପକେଇବ ଦେଖିବ ଲେଟରଟା ଉଲ୍ଟିକି ଆସିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଏସ୍ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ମିରର ପକଉଛ, ମିରର ଭିତରେ ଏସ୍ ଟା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏଠି କଣ? ଏଠି ତ ଏସ୍ ନର୍ମାଲ ଅଛି ନା, ଇ ଯେମିତି ଏସ୍ ଅଛି, ଇ ବି ସେମିତି ଏସ୍ ଅଛି। ତ ମିରର ଏଠି କୋଉଠି ହେଲା? ତ କୋଡିଂ ହେଲାନି, ମିରର ହେଲାନି। ଏବେ ରହିଲା ରିଭର୍ସ ଅର୍ଡର। ତମେ କହିବ ଦେଖ ନିଶ୍ଚୟ ରିଭର୍ସ ଅର୍ଡର। କାହିଁକି? ନା ଆମେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇଛେ ସେମିତି ପଛକୁ ଆଇଛେ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମେ ପଛକୁ ଯାଇଛେ, ପଛରୁ ସେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିଛେ। ଦେଖ ଆମେ ଟ୍ରେନଟା ଏମିତି ବାହାରିଲା, ଏଇ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏବେ ଦେଖ ସେଇ ଟ୍ରେନଟା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଟ୍ରେନଟା ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଗଲା, ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ତ ଗଲା। ପୁରୀରୁ ଏମିତି ଯାଇ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପୁରୀକି ଆସିବ, ସେ ତ ପୁଣି ସେଇ ଟ୍ରାକରେ ହିଁ ଆସିବ ନା, ସେଇପଟ ଦେଇକି। ଇଏ ତ ସେଇଆ କରାଯାଇଛି। TRAMS, SMART, TRAMS। ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ? এটা ରିଭର୍ସ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ର ଅପସନ ସି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ର ଅପସନ ଡି କହିଲା ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଫ୍ଟ। ମୋଟେ ନୁହଁ, କିଛି କଣ ଶିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ମାନେ ଶିଫ୍ଟ ମାନେ ଏମ୍ ଟା କଣ ଏଡିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି କି? ସେ ସେଇ ଅର୍ଡରରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟି ଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ର ଅପସନ ସି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ସରିଲା ଏବଂ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣାଅ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ। ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିବ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଆସୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।